Guys, may ada ko pakiana guys, may ada ko pakiana. Kung ano ini dinhi sa Samar, kung ano ini. Kasi ako dirik maaram kung ano ini. Kay dirik maaram ini kung ano ini guys. Asya init amon surayana. Bisan takpadis, diri maaram kung ano ini. Basta lulutuon na lang namon. Asya sura namon ini yan na nakulop. Bisan takpadis, diri maaram kaya kayo guys, tanong ko kayo kung maaram kamo ini na amon sura, kumit na lang kamo dida kasi ak di maaram kalalabas ko la sa mental hospital nung nakaraang buwan. Direk maaram guys, kung maaram kamo guys, kumit na lang kayo dida kasi asya init amon sura yan na nakulop. Kaya papakyan ako ha iyo kung ano ini na sura ini din sa Samar. Comment lang kayo dida, adya sa baba lang yung comment kasi ak di maaram kalalabas ko lang nakaraang buwan sa mental hospital, kalalabas ko lang nakaraan buwan. Kaya comment lang kayo dito guys kung ano ini nasura. Yan ang amon kulop nasura. Kaya direk maaram ini kung ano ini nasa nasura. Comment na lang kayo dito. So pag nag-comment na kayo dyan, malalaman nyo, ma-replyan ko kayo. Comment lang dito sa comment section kung ano ini nasura. Tak pakiana ha iyo. Bye bye. Ha.